الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم البعث والدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, salat, sehat, nikmat akal untuk mencerna ikhtiar, hingga nikmat hati untuk menerima segala takdir. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi amanah bagi kami sebagai khatib pada pelaksanaan Jumat untuk senantiasa mengingatkan diri kami pribadi akan pentingnya untuk menumbuhkan iman dan merawat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena jamaah sekalian, iman dan takwa itulah yang akan meneduhkan hati ketika gelisah menghampiri kita, serta menguatkan langkah ketika lelah mulai melanda, dan hanya takwa pula yang akan menjadi bekal kita menuju akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati gundah karena usaha yang belum membuahkan hasil, cobaan yang datang bertubi-tubi, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, Islam mengajarkan kita tentang tenang dalam takdir serta teguh dalam ikhtiar. Tenang dalam takdir tidak berarti menyerah dan tidak melakukan apa-apa, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun tenang dalam menerima takdir harus diiringi dengan sikap yang teguh dalam berikhtiar, karena ia akan menjadi bukti bahwa kita tidak hanya berpangku dengan menunggu takdir, tetapi berusaha untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin."
yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian perihal keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, sehingga kita bisa tenang dalam menerima takdir, tetapi tetap teguh dalam melakukan ikhtiar. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan keduanya, maka demikianlah buah dari iman yang tertanam dalam diri kita. Tangan kita menanam, mengolah tanah, memilih bibit yang baik, menyirami, memberi pupuk, bahkan melindungi tanaman dari kemungkinan gangguan. Semua itu adalah ikhtiar nyata yang tidak boleh ditinggalkan. Namun setelah itu harus kita tetap bergantung kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepadanya, karena tanpa izin darinya tidak ada satupun usaha yang akan berhasil. Inilah makna sejati dari tekad yang dibarengi tawakal, yang melakukan ikhtiar, yaitu melakukan ikhtiar sekuat tenaga, kemudian pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriringan dengan tawakal, ada satu nasihat penting yang mengingatkan kita. Beliau mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kegelisahan yang berlebihan, karena seringkali manusia terlalu sibuk yang memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya hati menjadi lelah, pikiran menjadi berat, dan kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Dikatakan, arih nafsaka min tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Yang artinya, tenangkanlah dirimu dari perencanaan yang berlebihan, sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Maksud nasihat di atas adalah mengajak kita untuk berhenti dari kebiasaan membebani diri dengan rencana-rencana yang justru bertentangan dengan hakikat penghambaan. Seperti kita terus berkata, seandainya aku lakukan ini, pasti hasilnya akan begini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu sejak zaman azail. Lantas mengapa kita masih mengurus ulang apa yang Allah Subhanahu wa taala urus dengan sempurna, sedangkan kita sadar kemampuan kita sangat terbatas. Jamaah Jumat rahimakumullah, namun perlu kita bedakan bahwa yang dilarang adalah perencanaan yang disertai kecemasan dan penolakan terhadap takdir. Adapun perencanaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala justru sangat dianjurkan. Dikatakan at-tadbiru nifsul ma'asyah, perencanaan yang baik adalah separuh dari kehidupan. Inilah pondasi penting bagi kita semua sebagai seorang hamba. Kita tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga, namun hati tidak boleh lepas dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap berusaha, tapi tidak larut dalam kecemasan. Kita tetap harus memiliki rencana, tapi tetap percaya bahwa hasil akhirnya tergantung takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah apa yang kami sempat sampaikan. Semua kita diberikan kekuatan dan keteguhan untuk berikhtiar, dalam kekuatan untuk dalam berikhtiar, diberi kesabaran dalam menerima takdir, serta memiliki hati yang lapang untuk selalu ridha atas ketentuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa dapat menerima takdir dan senantiasa kita dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة والحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المحظورات إن الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على
فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان